जय श्रीकृष्ण मोर प्रिय भाई और भौणी माने राधे राधे। सर्वप्रथमे यही भिडियोटी को देखिथिबारु हृदय आपण मानक धन्यवाद। जदि आपण श्रीकृष्ण भक्त, जदि आपण जीवन में प्रकृत शांति शक्ति एवं समाधान पाइबाकु चाहूछंती तेबे एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। कारण आज आमे जे विषय आलोचना करबाकु चाहूछु ता केवल शब्द नुहे, यह जीवनर पथ। यह प्रभु श्रीकृष्ण बाणी। बारंबार कहुई जे जड़े व्यक्ति केवल तांको कर्म द्वारा महान होता है एवं यही उक्ति को व्याख्या करने आज आम भगवद गीतार केतोटी प्रेरणादायक चिंताधारा शिखा। प्रत्येक चिंताधारा सहित एक कहानी, एक अभिज्ञता जहाँ आपण मानू जीवन अनेक प्रश्नर उत्तर देव। तेणु जदि आपण प्रस्तुत तेबे श्रीकृष्ण सहित यही यात्रा आरंभ करंतु। एवं हाँ, जदि आपण श्रीकृष्ण को भल पाती तेबे निश्चिंत भाव में जय श्रीकृष्ण लिखंतु। भगवान श्रीकृष्ण कहिचंती तुमे तुमर काम कर एवं फलाफल विषय चिंता कर नाही। अर्थात तुमर अधिकार केवल काम करिबार, फलाफल विषय चिंता करिबार नुहे। जदि जड़े चाषी बिहन बुणवा पूर्व चिंता करे जे फसल आसीबो कि नाही तेबे से केबे खेतर बिहन बुणिबो कि? थरे जड़े गरीब लोक थिले जे प्रतिदिन जंगल को जाउथिले, काठ काटी घर को जाउथिले एवं ताकू बिक्री करी घर चलाउथिले। अनेक लोक तांको कहूथिले जे तुमर किछि हेबो नाही, एते कठिन परिश्रम बेकार। किंतु से प्रतिदिन उठी हसुथिले एवं जंगल को जाउथिले। गोटे दिन से एक गुंफा पाइले। गुंफा भितरे से सोनार एक विराट खणी पाइले। से धनी होई गले। लोक माने तांको पचारिले तुमे प्रतिदिन समान काम करूथिलो, तेबे एते भाग्य किपरि पाइलो? से केवल एतिकी कहिले जे मु मोर काम करिथिली एवं फलाफल चिंता भगवान को ऊपर छाड़ी देथिली। भगवान श्रीकृष्ण कहिचंती जे व्यक्ति फलाफल विषय चिंता न करी सठिक काम करे से प्रकृत योग्य। मनीष निजर बंधु एवं निजर शत्रु। आपण केबे भाविछंती कि किछि लोक कष्टकर परिस्थिति रे मध्य हसंती एवं किछि लोक सांत्वना रे मध्य चिंतित हुअंती। मनीष निजको मुक्ति देई पारे एवं निजको तळको मध्य आनी पारे। अर्जुन नामक गोटे पुओ थिला। से महाभारत रे नथिले, से जणे साधारण पुओ थिले जे परीक्षा रे फेल होइथिले। लोक माने तांकु घरे गाली गुलोज करुथिले। से बहुत भांगी पड़िथिले। किंतु दिने से श्रीकृष्ण गीतार एक पंक्ति पढ़िले, तुमर मन को जय कर आउ दुनिया आपे आपे नई पड़िबो। से प्रतिदिन अभ्यास करुथिले, ध्यान करुथिले, कठिन परिश्रम करुथिले एवं परवर्ती समय रे से टपर होइथिले। तांकर मन प्रथमे कागज रे जितिला एवं परे एहा ही भगवान बारंबार कहंती मन को जितवा हेउची सबुठारु बड़ विजय। जेउठारे कोनोसी आशा नाही सेहिठारे शांति थाए। जेतेबेले आमे काहाठारु किछि आशा रखिथाउ एवं ताहा पूर्ण न हुए सेतेबेले आमे दुख अनुभव करू। भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती जे जेउ व्यक्ति इच्छा एवं आशा त्याग करंती से प्रकृତରେ सुखी। एक कहानी अछि, जणे साधु थिले जे बहुत ज्ञानी एवं शांत स्वभावर थिले। लोक माने पचारिले तुमे सबुबेले एते खुशी किपरि रुह? से कहिले मु समस्तଙ୍କ ठारू आशा करबा बंद करि देछि। मु जहा पाइछि सेथिमाई मु कृतज्ञ। मु जहा पाइली नाही ता ईश्वरंकर इच्छा। आज जदि केही हमकु उत्तर दियंती नाही तेबे आमे दुखित होई जाऊ। जदि केही धन्यवाद न कहंती तेबे आमर हृदय भांगी जाए, कारण आमर आशा आमर शांति को नष्ट करि दिए। भगवान श्रीकृष्ण कहिचंती जे प्रकृत योग्य हेउची जहा बिना चिंतारे करा जाए। क्रोध द्वंद्व सृष्टि करे, द्वंद्व बुद्धि को नष्ट करि दिए। क्रोध प्रथमे निजको जाଳି दिए। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिथिले जे क्रोध मनीषर स्मृति को द्वंद्व पकाई थाए, तापरे बुद्धि नष्ट कर दै थाए एवं जेतेबेले बुद्धि नष्ट हो जाए विनाश निश्चिंत। केही जणे राजा को ठकीदेला। राजा किछि चिंता न करी क्रोधरे समग्र राज्य को जाଳି देले। पर से जानि पाइले जे तांको निज सैन्य माननकु क्षति पहुंचाइछंती। भगवान श्रीकृष्ण कहिचंती जे पर्यंत तुमे तुमर क्रोध को जय करिना हो से पर्यंत तुमे निज पई दायी। आज जदि केही आमको किछि कुहे एवं आमे सेही मुहूर्तरे उत्तर देउ तेबे सेही कथा बड़ होई जाए। किंतु जदि आमे टिके अटकी टिके हसिबा तेबे कथाटी सेहीटारे शेष होई जाए। जहा हेला भल हेला, जहा घटुची ताहा भल, जहा हेबो ताहा मध्य भल हेबो। तुमे श्रीकृष्ण को एही कथा निश्चय सुनिथिबो, किंतु तुमे केबे एहाको अनुभव करिछ कि? थरे जणे व्यवसायी ठारू सबु किछि लुटि निया जाइथिला। से भांगी पड़िले एवं कांदिबाकू लागिले। जणे साधु कहिले दुख कर नाही, जहा हजि जाए ता सहित किछि भल मध्य लुचि रही थाए। किछि दिन परे जणा पड़िला जे समस्त व्यवसायी जेउ मानक पाखरे जिनिस पत्र थिला से मानकू डकायत माने हत्या करिसंती।
ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନଥିବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିନାହ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ। ଆଜି ଆମେ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଅମର। ଯେତେବେଳେ କେହି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନେଇନଥାଏ କିମ୍ବା ମରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କାଟି ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ତା ମାଆକୁ ପଚାରେ, ଜେଜେମା କେଉଁଠି ଗଲେ? ମା କହିଲେ, ଜେଜେମା କେଉଁଠିକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ପୁଅ, ସେ ତାର ପୁରୁଣା ପୋଷାକ କାଢ଼ି ନୂଆ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ହରାଇଥାଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ପୁଣି ଭେଟିବୁ, କାରଣ ଆତ୍ମା କେବେ ଅଲଗା ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ଭାବ ତାହା ହୋଇଯାଅ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶେଷ ସମୟରେ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ। ଥରେ ଜଣେ ଗରିବ ପିଲା ଥିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ନିଚେ ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗରିବ ହୋଇ ରହିବେ। ଦିନେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାହା ଭାବ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସେହିପରି କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସଫଳ ହେବି, କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପିଲାଟି ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଗଲେ। ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏହା କିପରି କଲ? ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଦୁନିଆ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ମନରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ତୁମର ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ସେହି ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ମନେ ରଖେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଘର ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେ କେବେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରୀ ନାମ ନେବା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ହସି ହସି କୁହନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ସାହସ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୟ ବଦଳିଗଲା, ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ଜଣେ ଚାକିରି ପାଇଗଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଘରଟି ଫେରାଇ ଆଣିଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ବି ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଗ। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଫୋନ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, କାମଚାପ, କିନ୍ତୁ ମନ କେବେ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ସହିତ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।